لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي الخرشي المكي المدني الهاشمي الأبتهي الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. صلوات محمد وعلى عزیزان گرامی، قبل اس کے کی بیان کا آغاز کیا جائے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین مومنات کی جن کا ابھی نام لیا جائے گا آپ پڑھ کر کے بخش دیجیے گا. اسرار حسین ابن الطاف حسین، جمشیدی بیگم بنت رشید حسین، انوار حسین ابن اسرار حسین، سید صدق حسن ابن سید محمد حسنین، نصرت النساء بنت نظر امام، رئیس فاطمہ بنت راحت حسین، محمد عباس ابن عماد الحسن، تمام جملہ مومنین حسن. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھیے سب مل کر کے. عزیزان گرامی، آج کے یہاں کے خمسے کی یہ 5ویں مجلس ہے اور یہاں کے خمسے کا جو عنوان چل رہا تھا وہ یہی تھا کہ کربلا 2 فرہنگوں کا تقابل ہے. یعنی جب ہم 2 کلچر کو اور 2 فرہنگ کو ملاتے ہیں اور کمپیئر کرتے ہیں، موازنہ یا مقایسہ کرتے ہیں، تب ہماری سمجھ میں آئے گا کہ صحیح اور غلط کیا ہے. ہم نے پچھلے 4 دنوں کی مجالس میں بہت سارے معروضات اور بہت ساری باتیں اور بہت سارے تاریخ کے ان اوراق کی برگزیدانی کی اور ان مطالب کو پیش کرنے کی کوشش کی کہ جن پر کم افراد حالات کے مطابق پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں یا ہمت اور حوصلہ رکھتے ہوں.
क्योंकि तारीख़ का पढ़ना आसान है, लेकिन वक्त और तकाज़े और हालात को साथ में मिलाते हुए पढ़ना ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब तक तारीख़ के झरोकों से सही और गलत, बद और अच्छा, हक़ और बातिल, हक़ सतीज़ी और हक़ इस्तादगी, हम दावा तो करते हैं कि हम हक़ पर डटने वाले हैं और हक़ पर मर मिटने वाले हैं, लेकिन जब अमली मैदान आता है और प्रैक्टिकल का आता है तो फिर हमारा वजूद, हमारा अक़ीदा, हमारा यकीन, हमारी सलाहियत और हमारी एबिलिटी फिर समझ में आती है कि हम कितने हक़ पर कायम हैं और हम कितने हिम्मत वाले हैं और हौसले वाले हैं। आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के ज़माने में इंसान के पास टेक्नोलॉजी है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, अपने सोर्स और ताल्लुकात हैं, अपनी अपनी पहचान है और अपने अपने मफाद हैं। इसके बावजूद भी हक़ की तरफदारी में, हक़ पर डटने की और बातिल के ख़िलाफ़ लड़ने की कितनी जुर्अत और हिम्मत हमारे अंदर है, इसका अंदाज़ा हम बखूबी लगा सकते हैं। मसलन कभी आप देखिए, जो अपने को बहादुरी का दावा करे कि साहब मैं बड़ा बहादुर हूँ, और उसको एक मतलब हू कर दीजिए, यानी उसके जो आसाबी और नफसानी कैफियत है, यानी जो उसका माइंड कैलकुलेशन की सलाहियत रखता है, अगर वो फौरी सूरत में अपने आसाब का तमरकुस बरकरार ना कर पाए तो डर जाएगा, और इसी आसाब के तमरकुस को यकजा करके विल पावर मेंटेन कर लेना, ये बहादुरी की अलामत होती है। समझ रहे हैं? अगर बात पहुंच रही है तो कम से कम जिंदा दिली का सबूत दीजिएगा, वरना मैं तो पौते ही रहूंगा। समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सलवात तो पढ़ने में कम से कम कोई पाबंदी तो नहीं है ना। एक और पढ़िए सलवात सब में। समझ रहे हैं? क्यों? इसलिए कि बहादुरी का दावा करना और शुजाअत का अमली मैदान में आकर के मुजाहरा करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। इसी को अगर हम कल्चर कह दें तो यही कल्चर आकर के कुरान की ज़बान में कुछ और बन जाएगा। मसलन कभी कभी कुरान की गुफ्तगू और कुरान के लहजे को भी समझा कीजिए। कुरान बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। आसान इस लिहाज से कि आप पढ़ना चाहें, समझना चाहें, क़ुव्वत फ़हम और इदराक के तालिब हों अल्लाह से, तो अल्लाह मदद करता है, समझने की सलाहियत पैदा होगी। लेकिन अगर यही कुरान एक बोझ बना करके आप पढ़ना चाहें तो मालूम दिया सूरह हम भी आप नहीं पढ़ पाएंगे, और नतीजा ये होगा कि आप बन करके रख देंगे। लेकिन ज़रा सा कुरान का लहजा बताइए। कुरान ने सबसे पहले वो आयत जिसको मैंने उन्वान बनाया, ज़हन में है? ला यस्तवी,
बराबर हो ही नहीं सकते, बराबर हैं ही नहीं। कौन? अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्ना। यानी सबसे पहले कुरान के लहजे को ज़रा सा समझिए। कुरान ने क्या कहा? ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्ना। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है, परवरदिगारा तूने अस्हाबे नार पहले क्यों ले लिया? कह देता पहले अस्हाबे जन्नत बराबर नहीं हो सकते, अस्हाबे नार तो बाद में आते हैं। कुरान क्या कहेगा? कुरान कहेगा यही तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि समझ लो, तुम्हें जितना हम जहन्नम और जहन्नमियों से डराते रहेंगे, समझिएगा, तब तुम जाकर के सही की तरफ आओगे और उसके बाद में हम सनद देंगे कामयाब कौन है। यानी जैसे कुरान का लहजा बताइए, ला यस्तवी अस्हाबुन नार, अस्हाबे नार व अस्हाबुल जन्ना, मसावी और बराबर नहीं हो सकते। उसके बाद कुरान ने कहा अस्हाबुल जन्नते हुमुल फाइजून, कामयाब कौन है? अस्हाबुल जन्ना। अब आप ज़रा सा इसी कुरान के लहजे को ज़रा सा समझिए। मौलाना अलमदार बार बार उन चीज़ों को पेश करते हैं जो आपको तल्ख लगती है। सही है ना भाई? 4 दिन की मजलिसों में अगर आपने तारीखी वरकगर्दानियों को देखा होगा तो हमने बहुत सारे ऐसे नाम और ऐसी ऐसी शख्सियात को ला करके पेश किया कि अगर आज आप उनको एक दूसरे की मुताबिकत देना चाहेंगे तो बहुतों का किरदार पुरानी शख्सियात से मैच करता आएगा। अब आप पिनक जाइए साहब, मौलाना साहब के पास तो कोई मेटर ही नहीं बचा है इसके अलावा, है? इसलिए कि ये जब होता है, इनकी मजलिस हो, खुतबात हो, इनकी वाज हो, नसीहतें हो, दर्स हो, तदरीस हो, कोई ना कोई, मैं आपकी ज़बान कह रहा हूँ, टारगेट बन जाता है। सही है ना? कुरान को पढ़िए ज़रा सा, फिर मैं दोहरा रहा हूँ ताकि अपनी बात को वाज़ेह कर सकूँ। कुरान ने क्या कहा? ला यस्तवी, बराबर नहीं हो सकते, अस्हाबुन नार। पहले तस्किया किसका किया? जहन्नमियों का। अब ईमानदारी से बताइए, मौलाना अलमदार साहब आपको डरवा रहे हैं या आपको खुशफहमी में मुब्तला कर रहे हैं? अब यहीं से जाकरी के मेयार को भी समझिएगा कि जो खुशफहमी में मुब्तला कर रहा है वो हकीकत में आपको वाकईयत से दूर कर रहा है, और जो आपको डरवा करके साथ में सच्चाई की तरफ ला रहा है, जब आप डर करके सही की तरफ आ जाएंगे तो कहेगा अब सच्चाइयों का रास्ता ये है। गौर कर रहे हैं? कुरान ने यही कहा। उसके बाद क्या कहा कुरान ने? कहा अस्हाबुल शिमाल और अस्हाबुल यमीन। परवरदिगार ये क्या होते हैं? कहा एक दाहिनी तरफ के लोग और एक बाईं तरफ के लोग। हमें दाहिने और बाईं तरफ के लोग समझ में नहीं आते थे कभी, लेकिन जब हमने इंडियन पॉलिटिक्स को देखा तो कभी कभी ये फारसी में जब तर्जमा करे कहते थे दाहिने तरफ की पार्टी ने ये कहा है और बाएं तरफ की पार्टी ने ये कहा। तो एक समझिए पोजीशन पर, एक समझिए अपोजिशन पर। सही है, एक पोजीशन पर है और एक अपोजिशन पर। ये तो समझ में आता है ना? अब ईमानदारी से बताइए, जो सत्ता में रहा वो गलत है या सही है? जो पहले सत्ता में रहा वो सही है या गलत है? आप कहेंगे मौलाना कौन सी बात करते हैं आप, पॉलिटिक्स को यहाँ कहाँ मिला रहे हैं? कहा यही तो समझाना है तुम्हें। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो बहुत सारी चीज़ें कुरान को समझाने में बहुत आसानी हो जाएगी। कुरान ने क्या कहा? अस्हाबुल यमीन, ये जो दाएं तरफ के लोग हैं, ये कौन लोग हैं? कहा साहब दाहिनी तरफ के बैठने वाले अस्हाबुल यमीन। कहा ये जो बाईं तरफ बैठे हैं? कहा अस्हाबुल शिमाल। इसलिए आपने देखा होगा मस्जिद में जब बंटवारा होता है जमात में तो लोग ज़्यादातर किधर खड़े होते हैं? बाएं वालों क्या मिलता है? चलिए एक चीज़ और भी मैं नॉलेज के लिए, जब मौलाना मुर्दे के सामने खड़े होते हैं, बताइए दाहिनी तरफ खड़े होते हैं बाईं तरफ खड़े होते हैं?
किसके? अपने। खड़े होइए ज़रा सा आप, मोदा आपके सामने लेटा, आप खड़े होंगे तो सराहना किधर पड़ता है? ईमानदारी से बताइए, फजीलत कहाँ पर है? दाहिने तरफ वालों की। अपोजिशन में क्यों जाते हो? हैं? इसलिए कि हमेशा ही खसारे में कौन रहेगा? अपोजिशन में जाने वाला। अब यही अपोजिशन में जाने वाला अगर सही और गलत को पहचानता हो, यानी सच्चाई पर डटा हो वलो अपोजिशन में हो, सच्चाई पर डटा हो वलो पोजीशन में हो, तब तो कामयाब है। समझिएगा क्यों? इसलिए कि अस्हाबुल यमीन में से, जब आप कुरान की तफासीरों को जब पढ़ेंगे, अस्हाबुल यमीन में से ही हम अस्हाबुल यमीन भी बनेंगे, हम अस्हाबुल शिमाल भी बनेंगे। और उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो इन्हीं में से अस्हाबुस साबिकून भी बनेंगे और अस्हाबुल मुताखिरून भी बनेंगे। यानी कुछ ऐसे होंगे जो पहले पहले आए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बाद में आएंगे। सही है? अब जरा सा कुरान को और आगे पढ़िए। कुरान और आगे कहता है, ममन ऊतिया किताबहू बेयमीनिही, जिसको उसके आमाल दाहिने हाथ में थमा दिया गया, आप उसे कयामत के दिन क्या समझेंगे? हैं? कामयाब, नेक अमल वाला। और जिसके नामे आमाल उसके बाएं हाथ में थमा दिया गया, उसको आप क्या समझेंगे? कहेंगे जहन्नमी। अब जरा सा आप बताइए, जब किसी से आप लेन देन करते हैं छिप करके, कौन से हाथ में आता है? और जब डंके की चोट पर लेते हैं तब कौन से हाथ में आता है? एक सलवार तो पढ़िए सब मिल करके। आप गौर कर रहे हैं? मौलाना लंदारी को बताने की जरूरत नहीं है, सब खुद ही समझिए। क्योंकि इंसान छिपाता है, दाहिना हाथ दिखाएगा ताकि साहब मेरा हाथ फ्री। अब उसको यहीं से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि जिसका आमाल खुद यहां पर दाहिना बाएं खुद ही अख्तियार से कर रहा हो, अब अगर अल्लाह ले जाकर के बाएं हाथ में थमा देगा तो क्या होगा? इसलिए कि यहां बाएं हाथ में थामने में जब तुम्हें शर्म महसूस नहीं हो रही है, तो वहां पर जब जबरदस्ती दिया जाएगा, इसलिए कि दाहिना हाथ बढ़ेगा ही नहीं, थाम ही नहीं पाएगा, बाएं हाथ में दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि तुम उधर वाले हो। और इसको दाहिने हाथ में दिया जाएगा, ये चाहे मैं बाएं हाथ से पकड़ लूं, पकड़ ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए तुम इधर वाले हो। अब जरा सा आप पलटिए, कल हमने मिसाल दी थी, समझिएगा, क्योंकि आज लास्ट मल्ली से गुफ्तगू टफ जरूर होगी और अगर आप मुतवज्जे नहीं रहे तो समझ में भी नहीं आएगी। समझ रहे हैं? क्यों? इसलिए कि इतना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा आसान अल्फाजों में मिसालों के साथ आपको समझाता बुझाता जाऊं ताकि आपकी समझ में आ जाए। कल हमने मिसाल दी थी एक भाई की और एक बहन की, याद है ना? एक भाई की और एक बहन की मिसाल दी थी। और वो भाई और बहन किसके थे? खलीफे अव्वल के। लेकिन दोनों के दरमियान फरहंग का फासला कितना था? एक इतना था कि मौलाए कायनात ने उसको कहा ये मेरा बेटा, और बहन ऐसी थी कि खुद मौलाए कायनात के मुकाबले में जंग जमल में है या नहीं है? एक ही की औलाद है, फरहंग दो पा गए, है या नहीं है? उसके बाद हमने मिसाल दी थी जैसे नूह की ज़ौजा और बेटी की, और आ गया ये उम्मतियों की और नबियों की, और आगे आइए तो उम्मतियों की और इमामों की, इला आखिर बहुत सारी मिसालात। अब आप ज़रा सा समझिए यहाँ से कि एक बहन और एक भाई एक औलाद से फ़र्क कितना था कि एक का फरहंग अलग था, दावेदार दोनों हक पर थे, लेकिन एक सही था और एक गलत था।
اور ایک بہن اور بھائی ایسے تھے جو دونوں غلط تھے، دونوں غلط تھے، لیکن بہن نے اپنے غلط بھائی کو ٹھوکر مار کر کے یہ کہا میں اس پر روؤں گی نہیں، کیونکہ تیرا جو قاتل ہے وہ شریف النفس ہے۔ دونوں غلط تھے، لیکن کم سے کم اتنی شناخت تو تھی کہ جو مارنے والا ہے یہ شریف النفس ہے۔ کاش آج ہمارے اندر یہی جذبہ پیدا ہو جاتا کہ میاں جو بھی چاہے میرے رشتہ داروں کے خلاف ہو، اگر صحیح ہے تو صحیح کے ساتھ جاؤ، رشتہ دار کو برا کہو، نہ یہ کہ میرے بھائی نے غلط کیا تو اب اس کے عیب کی جتنی بھی لیپا پوتی ہو جائے، اس کے چکر میں چاہے ہم اپنے ایمان کی بلی چڑھاتے اور چڑھا جائیں۔ اسے فرہنگ نہیں کہتے ہیں، حق ستیزی نہیں کہتے ہیں، حق کے اوپر ڈٹنا نہیں کہتے ہیں۔ دونوں باطل تھے، لیکن بہن کی شرافت نفسانی نے بتا دیا کہ ہم دونوں ایک بھائی بہن ضرور ہیں، لیکن ہم دونوں کے فرہنگ فرق کرتے ہیں۔ لیکن ایک بھائی بہن اور ملتے ہیں کہ جہاں پر دونوں کا فرہنگ ایک ہے اور دونوں کا مقصد ایک ہے، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، کہیں پر فرق کیا تو ایمانداری سے بتائیے۔ ایک جو حق کے دعوے دار تھے، ایک صحیح گیا ایک غلط گیا، ایک جو باطل کے دعوے دار تھے، ایک غلط گیا ایک اس کے خلاف گیا، اور ایک جو حق کے طرف دار تھے، دونوں بہن بھائیوں نے حق کے اوپر جان دے کر کے نچھاور کر کے یہ بتا دیا کہ میاں اصحاب الیمین میں سے اگر تمہیں پہچاننا ہے تو آؤ دیکھو سابقون السابقون کون لوگ ہیں، ایمان پر ڈٹنے والے کون لوگ ہیں۔ اس لیے کہ جب تک تم ان کو سمجھو گے نہیں، نہ تمہیں اللہ سمجھ میں آئے گا، نہ اس کی عدالت سمجھ میں آئے گی، نہ اس کا نبی سمجھ میں آئے گا، نہ نبی کی نبوت سمجھ میں آئے گی، نہ اس کا وصی سمجھ میں آئے گا، نہ اس کی امامت سمجھ میں آئے گی۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب تک آپ اس کو نہیں پہچانیے تب تک آپ کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک بھائی اور بہن اور آگے بڑھیے، واقعہ کربلا کے بعد ملتے نہیں ملتے، جس میں ہم کہتے ہیں مختار کی بہن ہیں یا نہیں ہیں؟ اب ایمانداری سے بتائیے کس کے اوپر آپ کیا پڑھیے گا؟ بھئی اگر ایک باپ کی اولاد کو تم رحمت اللہ کہو اور دوسری باپ کی اسی کی اولاد کو تم برا بھلا کہو تو کیا ہوگا؟ انسان یہی کہے گا میاں یہ کون سا تمہارا دوغلا پن ہے، ایک کو تو تم رحمت اللہ کہو دوسرے کے تم خلاف ہو جاؤ۔ تو قرآن یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ اصحاب الیمین میں سے ہی، اصحاب الیمین میں دائنے ہاتھ والے ہوں گے اور انہی میں سے بائیں ہاتھ والے ہوں گے۔ یعنی کیا مطلب اس کا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باطل ہیں وہ تو بالکل کلیئر ہے کہ بے باطل ہیں، ان کے لیے نہ سورس ہے، نہ سفارش ہے، نہ شفاعت ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، ان کا ٹھکانہ صرف اور صرف کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اب جو حق کے طرفدار تھے، حق کے طرفداروں میں دیکھا یہ جائے گا کہ اینڈنگ تمہاری کیا ہوتی ہے۔ اب ضروری یہ ہے کہ اگر عاقبت بخیر ہے تو اصحاب الیمین ہو، ورنہ اگر شروعاتی دور کے تم صحابی لاکھ درجے کے رہو لیکن اگر انجام برا ہو گیا تو سمجھ لینا اصحاب الیمین میں سے نہیں ہو، اصحاب الشمال میں سے ہو۔ ایک صلوات پڑھیے۔ غور کر رہے ہیں؟ اتنا آسان نہیں ہے سمجھنا، اور قرآن بھی کتنی اچھی اچھی مثالیں دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تمہاری سمجھ میں آتا ہے جن کے پاس عقلیں ہیں اور جن کے پاس عقلیں نہیں ہیں کیا دونوں برابر ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے نہیں،
لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے بد عقل عاقلوں کے اوپر کیا ہو جاتے ہیں؟ حاکم ہو جاتے ہیں، جیت جاتے ہیں. صحیح ہے. یعنی جس کے اندر چھل کپٹ، 420 مکاری، عیاری پائی جاتی ہے، وہ ایک چھلانگ ادھر دوسرا ادھر حق والے کو وقتی زیر کر دیتا ہے اپنے چھل کپٹ کی وجہ سے. کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے، دکھاتا کچھ ہے. صحیح ہے نا؟ ایمانداری سے بتائیے، اگر قرآن ان کی توصیف کرے گا تو کیا کرے گا؟ آپ کہیں گے صاحب سیاست ہونی چاہیے. ہم آپ سے سوال کریں کون سی؟ آپ کہیں گے بس سیاست ہونی چاہیے. اس کا مطلب پھر آپ سیاست نہیں جانتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر سیاست علوی ہو گئی، مولا کائنات نے بہترین کیا کہا کہ اگر مجھے خوف خدا نہ ہوتا تو اگر اپنی زبان میں ترجمہ کو تو یہی ہوتا معاویہ سے زیادہ سمجھدار اور چالاک اور تیز ترار کوئی نہیں ہوتا. اگر مجھے خوف خدا نہ ہوتا تو یہ کیا تھا میرے سامنے. صحیح ہے. لیکن خوف الہی ہے اس لیے میں باطل کا سہارا نہیں لوں گا، ولو وقتی مجھے ظاہراً مجھے لوگوں کی نظر میں شکست کا سامنا کرنا پڑے، جبکہ در حقیقت وہ شکست نہیں. اور باطل کتنی بھی مکاریوں کا لبادہ اوڑھ کر کے وقتی وہ جیت جائے، شہنشاہیت کا ڈنکا پیٹ دے، لیکن اینڈنگ کیا ہوگی؟ یہی ہوگی. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ یہ کہتا ہے وہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اگر تمہیں مکاری آتی تو اللہ تم سے زیادہ کیا ہے؟ نہیں، مکار کا ترجمہ نہ کیجیے گا، صلوات پڑھیے سب مل کر کے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جتنی تمہیں مکاریاں آتی ہیں، چال بازیاں آتی ہیں، اللہ تمہاری چال بازیوں کو سب جانتا ہے، تمہارے اوپر پانی پھیر دے گا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کامیاب کون ہے؟ یہ جس نے آج کے زمانے میں کسی کو ٹوپی پہنا دی ہے؟ یہ کامیاب؟ دنیاوی بھاشا میں تو یہی کہتے ہیں نا، ارے آج فلاں مولوی کیا بتائیں یہ بیچارے بیوقوف ہیں. کہا کیوں؟ اللہ میاں کی گائے ہیں. کہا بہت شریف ہیں بیچارے، جو مل جاتا ہے پھٹا پرانا پہن لیتے ہیں، جو نمک روٹی مل جاتا ہے کھا لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں آج کے زمانے کے یہ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کون سے یگ میں جی رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب آپ کی مینٹالٹی بتلا رہی ہے کہ جو شرافت کا لبادہ اوڑھ کر کے پہنے وہ آپ کی نظر میں سب سے بڑا بیوقوف ہوتا ہے. تو آپ کتنے عقل مند ہیں جو کتنوں کو ٹوپیاں پہنا کر کے خود امامہ سر پر رکھ لے ہیں. اور بعد یہی تو کہتے ہیں صاحب ٹوپی اب پہنانا چھوڑ دیا، اب تو ماما پہنانے کا کام ہو گیا. ایک صلوات تو پڑھیے سب مل کر کے. آپ غور کیجئے گا، یہ سب باتیں کہنے کی ہوتی ہیں، لیکن اگر اللہ کے نزدیک وہ آؤ تو قرآن پھر کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو؟ قد افلح، کامیاب کون؟ کہا یہ اصحاب الیمین والے. کہا کامیاب کون؟ کہا یہ اصحاب الجنہ والے. کہا کامیاب کون؟ کہا اہل البصیرہ والے. کہا کامیاب کون؟ کہا یہ اہل بصارت والے. اس کے بعد کہا کامیاب کون؟ کہا کامیاب وہ کہ جو اہل حق والے ہیں، صاحبان خرد والے ہیں، تقوی والے ہیں. اور کہا کامیاب کون؟ آپ کے زبان کہہ دوں، یہ جو حسینیت والے ہیں. اب ذرا سا پھر پڑھیے اس کے مخالف آیت. قد افلح، کہا کامیاب کون؟ کہا یہ اصحاب الجنہ. فقد خواب من دساہا، کہا یہ ناکام کون؟ کہا یہ اصحاب النار والے. اب ذرا سا آپ
ठहरिए यहीं पर। मुसलमान 2 ईदों की नमाज में कौन सा सूरा पढ़ता है? जरा सा रुकिएगा, ठहरिएगा जरा सा यहीं पर, बताइएगा। मुसलमान 2 ईदों में कम से कम ईद और बकरीद में आकर के सूरह ज़ुहा पढ़ता है, वशम्स पढ़ता है ना, पढ़ता है, वशम्स व ज़ुहाहा ये पढ़ता है, सब्बिहिस्मा पढ़ता है। इन्हीं सूरों में आकर के आता है कद अफलहा मन ज़क्काहा वक़द खाबा मन दस्साहा कज़्ज़बत समूदु बितग़वाहा इला आखिर। और पढ़ने के बाद ये कहता है बताओ कामयाब कौन है, बताओ नाकाम कौन है। अब नमाज पढ़ने वाले को पता ही नहीं नमाज पढ़ने के बाद हारा कौन, जीता कौन। नमाज तो पढ़ लिए काला लिबास पहन करके, अब पढ़ने की सनत तो ये हो गई मन में काला लिबास रहा तो मन भी काला हो गया। एक सलवात तो पढ़िए सब मिल करके, क्योंकि अली का 10वां मना लिया, अपने से आगे पहुंच गए और आकर के कह रहे हैं कद अफलहा, कौन कामयाब। उसी सूरह में कह रहे हैं कौन नाकाम। अब जाकर के फैसला करो, नमाज पढ़ के तुम कामयाब बन करके लौट रहे हो या नाकाम बन करके लौट रहे हो। अब अगर अल्लाह के उसूलों के पाबंद रहे तो कामयाब हो जाओगे, अपने मन से आए होगे तो नाकाम हो जाओगे। एक सलवात पढ़िए सब मिल करके। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? गुफ्तगू टफ तो नहीं है ना? बहुत इजी आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए कि असहाबुन नार कौन है और असहाबुल जन्ना कौन है। इसलिए कि लफ्ज़ नार का समझना तो बहुत आसान है और लफ्ज़ जन्ना का समझना तो बहुत आसान है। इसलिए कि जन्नत जन्नत कह देने से अगर खाली जन्नत मिल जाती तो मियाँ ये तो बहुतों के फ़िरक़ों का निकाह हो गया है कि जो तलाक तलाक कह देने से तलाक तो हो जाती है, लेकिन बाजार में निकाह निकाह कह दे तो निकाह नहीं होगा। एक सलवात तो पढ़िए सब मिल गए। गौर कर रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। 2 फरहंग, यही 2 फरहंग है। ये कौन सी बात है? खाली हमने कह दिया तलाक तलाक, ये भी नहीं कहा तलाक तलाक तलाक। और बाद ऐसे बेवकूफ़ पाए जाते हैं, अगर उससे कहिए साहब इसका अनुवाद कर दिए, ज़रा सा इसका तर्जमा बता दिए, इसको क्या कहते हैं ज़बान में बता दिए, तो मालूम भी अगर कहिए साहब तलाक को उर्दू में क्या कहते हैं, कहेंगे तलाक कहते हैं, क्या हिंदी में विवाह विच्छेद कहेंगे, क्या इंग्लिश में, क्या डिवोर्स कहेंगे, कहा जाओ तुम्हारी बीवी का तलाक हो गया। अब ईमानदारी बताइए, जिनके अक्लों पर इतना पत्थर पड़ा हो उनका फरहंग कहां जाएगा? अगर यही है तो जरा सा निकाह की डिफिनेशन करके बताओ। और बाजार चलते हुए किसी का हाथ पकड़ कहो मैंने 3 बार निकाह पढ़ दिया तो अब निकाह हो गया, तो मियाँ कबूल कबूल कहने से कबूल नहीं होता है जब तक सेगे नहीं पढ़े जाते। एक सलवात तो पढ़िए सब मिल करके। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप दलीलों को समझने की कोशिश कीजिएगा। हंसने का मकाम नहीं है, समझने का मकाम है। क्यों? इसलिए कि 2 फरहंगों का तकाबुल समझना है। जब तक इन चीजों को नहीं समझोगे तब तक तुम्हें सही और गलत नहीं समझ में आएगा, तब तक तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि हुसैन का कयाम क्या था। 2 फरहंग समझना। जैसे कल हमने मजलिस में यही कहा था कि कमबख्त बैठा भी तो मसनदे रसूल पर काबिज होकर के रसूल का नाम लेकर के, लेकिन कह क्या रहा है? कहा ना कोई वही आई, ना कोई कुरान आया, ना कोई नबी आई, ये तो बनु हाशिम का एक खेल था जो हुकूमत को हासिल करने के लिए किया था। तो तू बता दे ये जो हुकूमत तू लेकर के आया ये किसके नाम की लेकर के आया है? यही अगर समझ ले तो काफी हो जाए, लेकिन तुझे समझना तो है नहीं। अब यहीं से इस चीज को समझिएगा कि कभी जो खाली दीन का दावा करके बगैर दलील के और बगैर अमल के मौलाई या नमाजी बनना चाहे तो इतना ही समझ लेना कि जो प्रैक्टिकल में कामिल ना हो, चाहे वो नमाजी हो
चाहे वो मौलाई हो, वो अस्हाबुल शिमाल में से तो हो सकता है, अस्हाबुल यमीन के हकीकियों में से नहीं हो सकता। कब तक? जब तक वो 72 में से अपने किरदार को मैच नहीं करा लेगा। इसलिए कि जब तक 72 के किरदार में से अपने किरदार को टैली नहीं कराएगा, इसलिए कि 72 का किरदार इतना चमचमाता हुआ है कि जाकर के देखना किसी का कर्जा तो तेरे ऊपर नहीं है, जाकर के देखना किसी का हक तो तेरे ऊपर नहीं है, जाकर के देखना किसी का हक तो नहीं मार रखा है, जाकर के देखना शिकम माले हराम से भरा तो नहीं है। इसलिए कि जब इन शर्तों को तू देखता चला जाएगा, अगर ये चीजें नहीं पाई जाएंगी तो हुसैनियत तुझको कबूल कर लेगी, और अगर तेरा शिकम माले हराम से भरा होगा तो हुसैन यही कह के टाल देंगे, कद मुलो अद्बुतुनुकुम अनिल मालिल हराम, तेरे पेट माले हराम से भरे हुए हैं, लिहाजा हुसैन की बात तेरे समझ में आने वाली नहीं है। और उसके बाद लाख हुसैन कहते रहेंगे, तू रह के चक्कर में आया है, तुझे दाना भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? दाना भी नहीं मिलेगा। अब सुनिए, यहां से जो पढ़ना चाहता हूं, दो फरहंग मौजू ज़हन में रहे। रियाजुल अहसान जिल्द नंबर 2, आप समझिएगा। जब यही मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं, जब यही उमर साद और मलाइन इसके साथी वगैरह शुहदा के कारवां को लेकर के, उसरा के कारवां को लेकर के जब ये पहुंचते हैं इब्ने ज़ाद के दरबार में, समझ रहे हैं? इब्ने ज़ाद बुलाता है, जिसे इब्ने मरजाना कहते हैं। इसलिए बता दे रहा हूं ताकि बहुत से लोग पूछते हैं ना, ये इब्ने मरजाना कौन है? इब्ने ज़ाद को इब्ने मरजाना कहते हैं, समझिएगा। ये कहता है, इधर आओ, ये बताओ जो मैंने तुमसे वादा किया था, वो जो खत तुझे दिया था, सनद कौन सी? का वो रय वाली। किससे गुफ्तगू कर रहा है? उमर साद से। इसका नाम भी पूरा पढ़े देता हूं, उमर इब्ने साद इब्ने अबी वक्कास, ताकि लोग समझें किसका बेटा था ये। समझ रहे हैं? तो ये कहता है कि नहीं, शायद कहीं खो गया है, ढूंढूंगा मिल जाएगा। तो इब्ने ज़ाद कहता है, क्यों? ताकि तू सनद बनाना चाहता है कि तू मुल्क रय को यजीद से जाकर के ले लेगा। आप गुफ्तगू सुनिएगा और दो फरहंग को पहचानिएगा और हुसैन की कही हुई बात को सही समझिएगा। तो उमर साद कहता है, क्या तेरा इरादा नहीं है मुझे मुल्क रय देने का? कहा नहीं, पहले बता। कहा ढूंढूंगा तो मिल जाएगा। और अब ये पलट करके कहता है उमर साद इब्ने ज़ाद से, कहता है कि क्यों तेरा इरादा बदल गया? तो ये इब्ने ज़ाद कहता है, मैंने तुझसे थोड़ी ना कहा था कि तू जाकर के हुसैन को कत्ल कर देना, मैंने तुझसे थोड़ी ना कहा था तू जाकर के हुसैन के बच्चों को असीर कर लेना। मतलब ये कह रहा है। तो अब उमर साद कह रहा है तू क्या समझता है, तेरे जितने खत भेजे हुए तूने ही तो हम पे दबाव डलवाया था कि तू ये कर दे, बैयत ना करे तो ये कर लेना, ये कर लेना, असबाब लूट लेना, सर कलम कर देना, ये कर लेना। कहा अच्छा, इसका मतलब तूने मेरे खिलाफ प्रूफ भी इकट्ठा कर रहे हैं। तो अब जरा सा बताइए, ये गुफ्तगू जो रियाजुल आज़ान जिल्द नंबर 2 में लिखी गई है, ये दो बातिल ही तो हैं, जो दोनों एक दूसरे को झुटला तो रहे हैं। अब जरा सा समझिएगा कि जब दो झूठे एक साथ होते हैं तो दोनों एक दूसरे को मलामत करते हैं। गौर कीजिएगा, दोनों एक झूठे को मलामत कहते, तूने मुझे बहकाया, वो कहेगा तूने मुझे बहकाया। मैं तो अच्छा खासा वहां मस्जिद जा रहा था, मैं तो अच्छा खासा मजलिस जा रहा था, अगर तूने बहकाया ना होता तो मैं चला जाता। तो तू ही ने कहा था वहां जाने से फायदा क्या, मजलिस चलना है तो वो वाली मजलिस चल। काश मेरी बात वाज़ेह हो जाए जो मैं पहुंचाना चाहता हूं। तो अब समझ में आया कि जब नियतों में खोट आकर के टकराता है
تو دو جھوٹے آمنے سامنے ہو جاتے ہیں، لیکن جو سچا تھا، جس نے پہلے بات کہہ دی تھی تجھے رے نہیں ملے گا، اس کا دانہ بھی نہیں ملے گا، ہوا بھی کیا؟ یہی ہوا۔ اب یہ دو جھوٹے ایک دوسرے کو ملامت کرتے رہے، اس نے کہا تو نے میرے خلاف سارے ثبوت اکٹھا کر لیے تو کیا ہوا؟ تجھے کچھ نہیں ملنے والا۔ اب یہ جو جھوٹا عمر ساتھ تھا، کہا حسین نے سچ کہا تھا کہ تجھے رے کا دانہ بھی نہیں ملے گا، میں تو ادھر سے بھی گیا، میں تو ادھر سے بھی گیا۔ اب ذرا فیصلہ کرنا کہ میاں صحیح اور غلط کا ساتھ نہ دینے والوں، اب یہاں پر تو تم بچ سکتے ہو، لیکن جب خدا کے یہاں پہنچو گے تو کہو گے میری دنیا بھی چلی گئی، میری آخرت بھی چلی گئی۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ شاہ مردان شیر ازدار قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، نعرہ حیدری بلندرین نعرہ صلوات۔ سمجھ رہے ہیں کیا ہو جائے گا؟ یہ دو جھوٹے، اب سماج میں آپ دیکھیے کتنے جھوٹے آپ کو ٹکراتے ملیں گے، ہر جھوٹا ایک دوسرے کو برا بھلا کہتا ملے گا۔ پہچانیے، یہ میں نے کردار پڑھا ہے، مولانا لمدان نے اپنی طرف سے کچھ نہیں پڑھا ہے۔ ریاض الاحزان جلد نمبر 2، اور جس کو نہ ملے وہ مولانا لمدان سے سمپرک کر لے گا، PDF فائل بھیج دیں گے اس کے پاس، پڑھ لے گا وہ جا کر کے۔ اب قرآن کو ملائیے، قرآن بعض افراد کی صفت کو بہت اچھا بیان کرتا ہے۔ قرآن پوچھے گا میاں تم تو بہت بھلے آدمی تھے، تم تو متقی تھے، پرہیزگار تھے، یہ تھے، نمازی تھے، دیندار تھے، صحیح اور سچائی پر چلنے والے تھے، حق اور حق پرستی پر لڑنے اور مرنے کے لیے تیار تھے، لیکن تمہارا انجام کیا ہوا؟ تم جہنم میں کیوں جھوکے جا رہے ہو، جہنم میں کیوں ڈالے جا رہے ہو؟ تو آپ جانتے ہیں یہ قرآن کہے گا کہ ان کی زبانی اب یہ پلٹ کر کے کہیں گے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو اب پتا چلا کہ اپنی بہادری کا ٹھیکرا بھی اور ناکامی کا ٹھیکرا بھی اپنے دوست کے اوپر ڈال دیں گے، اور یہ کہیں گے کہ میں خود سے نہیں بہکا تھا، یہ جو بہکایا تھا فلاں نے بہکایا تھا، کاش میں نے اس کا کہنا نہ مانا ہوتا، اگر نہ مانا ہوتا تو آج جنت میں ہوتا، مان لیا تو دوزخ میں جانا پڑا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ تاریخ پڑھیے ذرا سا، سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور اس کے بعد دو فرہنگوں کو پہچاننا ہے تو ذرا سا حسین کے کردار کو ذرا سا یزید سے ملاتے چلے جائیے کہ دیکھیے کہاں کہاں سے ملتا جائے گا، کہاں کہاں سے خلاف ہوتا جائے گا۔ جبکہ حسین نے شروعاتی دور میں ہی یہ کہہ دیا تھا مجھ جیسا تجھ جیسے، اس کا مطلب جیسے میں حسین نے دو آئینے الگ الگ کلیئر کر دیے تھے۔ یہ نائی کی دکان کا آئینہ نہیں ہے، پھر سمجھیے گا، یہ نائی کی دکان کا آئینہ نہیں ہے کہ میاں بیٹھو گے ایک کرسی پہ دکھو گے کئی کرسی میں، آگا بھی دکھے گا، پیچھا بھی دکھے گا، چہرہ بھی دکھے گا، گدی بھی دکھے گی، لیکن دکھنے کے باوجود میں کہہ دوں آپ اپنی گدی اپنے آپ سے سنبھال لیجئے، سنوار لیجئے، بنا لیجئے، کاٹ لیجئے، تو آپ کہیں گے صاحب یہ ہم نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کوئی جنات کر لے۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ لیکن انسان کہے نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ آئینہ کہ جو انسان کو آگے پیچھے پورا دکھا رہا ہے، لیکن سجا اور سنوار سکتا ہے۔ دیکھیے میں نے جو جملہ کہہ دیا ایک لفظ جنات والا اپنے دل پہ نہ لے لیجیے گا، ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے، کیونکہ بات چیزیں مزاح المومن میں چلی جاتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن حقیقت اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ
नाई के आईने की मिसाल दी है कि दिखाई तो दे सकता है लेकिन सवार खुद से नहीं सकते हो जब तक कि दूसरा सवारेगा नहीं। सवाल ये होता है ये दूसरा कौन होता है? कहा ये दूसरा वही होता है जो तुम्हें तुम्हारे अच्छाइयों के लिए तुम्हें सजाता है। जो तुमको तुम्हारे अच्छाइयों के लिए सजाए वो तुम्हारा दोस्त, जो पैसा लेकर के सवारे वो तुम्हारा मतलबी। पैसा दिया, काम किया, खत्म। लेकिन जो आपको बार बार सवारे, खबरदार ये काम ना कर लेना, खबरदार वो काम ना कर लेना, खबरदार झूठ ना बोल लेना, खबरदार वहां ना चले जाना। तो अब अगर तुम्हारे अंदर हक की सलाहियत होगी तो इसको कबूल कर लोगे, और अगर हक की सलाहियत नहीं होगी तो इसको कबूल नहीं करोगे। बस यहीं से आओ, देखो करबला पहुंचने से पहले हुसैन ने जो 21 या 22 मंजिलें, बास कहती हैं 23 मंजिलें, बास कहती हैं 30 मंजिलें, रिवायतें मुख्तलिफ हैं, लेकिन अगर आप मिलाते जाइए और हुसैन के किरदार को मिलाते जाइए तो आप को अंदाजा हो जाएगा कि हुसैन ने ना किसी पर जोर दिया, ना जबरदस्ती किया, न किसी को वाजो नसीहत से छोड़ा, न किसी को वाजो नसीहत से खाली रहने दिया। दुश्मन रहा, बुला करके नसीहत की, कबूल कर लिया, फबेहा। दुश्मन रहा, कबूल कर लिया, फबेहा। नहीं माना, उसकी हाल के ऊपर छोड़ दिया। ये कह के छोड़ दिया, तू जान तेरा अमल जाने। इसलिए कि हुसैन ने ये बात कह दी। अब इसी की जगह पर आइए, हुसैन का चाहने वाला मौजूद कहां पर? कूफे में। हुसैन ने खत लिख करके क्या किया? बुलवा लिया। ईमानदारी से बताइए, जिसको खत लिख करके बुलवाया ये कामयाब था, या जो करबला के मैदान से वापस हो गया ये कामयाब रहा? जबकि एक को हुसैन ने बुलाया और दूसरा हुसैन की इजाजत से गया। भाई कम से कम तारीख के 2 नाम तो मिलते हैं ना, और भी नाम है जबकि, लेकिन 2 नाम ज़हाक बिन अब्दुल्लाह में शकील आखिर, अनस बिन नस्र बसंती आखिर नाम मिलते हैं। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे नाम पाए जाते हैं कि जो हुसैन की इजाजत से गए आशूरा के दिन, और हबीब और उनके साथ चाहने वाले मुस्लिम इब्न औसजा और दूसरे चाहने वालों को दूसरे असहाब ले आई। ये और बात है कि यजीद का लश्कर माने हुआ। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि मियां सआदत उस वक्त नसीब होती है कि जब तुम्हारा दिल नस्ल तैयबो ताहिर हो, वरना हो सकता है कि शैतान मलाइका की बज़्म में तो पहुंच सकता है इबादतों के जरिए, लेकिन जब अहले बैत का टेस्टर लगाया जाएगा, समझिएगा, अहले बैत का टेस्टर लगाया जाएगा। भाई आदम के सुल्म में कौन था? आदम का सजदा था? नहीं, दर हकीकत अहले बैत जो इनके सुल्म में, ज़ाहिरी सुल्म में आने के लिए थे, इनका सजदा था। और शैतान ने यही कह के सजदा नहीं किया था कि साहब ये मेरे सामने पैदा हुए हैं। तो आज आप देख लीजिए कितने बुजुर्ग ऐसे हैं, बाज़े माज़रत उन लोगों के साथ कि जो मजलिस में बैठे हैं या जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, अपने बुजुर्गों से माज़रत साहब, मेरा मकसद नजरिया है, बुजुर्गी नहीं है। समझिएगा, वजाहत कर दे रहा हूँ कि जो ये कहते हैं अरे ये 4 दिन का मेरे सामने पैदा हुआ लड़का अगर 4 दिन और से कुम में या नजफ में पढ़ करके आकर के ये हमें बताएगा दीन क्या है। आज मेंटालिटी तो यही हो गई है ना कि अगर हम कुम और नजफ से आते हैं तो यही कहते हैं ये क्या बताएंगे, 4 दिन ये कुम में रह लिए, 4 दिन नजफ में रह लिए, ये आगे क्या हमारे आबा अजदाद
غلط کرتے آئے ہیں جو آج یہ صحیح کرائیں گے؟ ہے نا بہت سارے مسئلے مسائل میں. تو اب ذرا سا نظریہ پلٹیے. شیطان نے کہا میں کیوں سجدہ کروں گا، یہ تو میرے سامنے پیدا ہوئے اور کس سے پیدا ہوئے اور میں اس سے بہتر ہوں. اب نظریہ پیش کر دیتا لیکن گریز کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں. لیکن سجدہ نہیں کیا. اللہ نے کیا کیا؟ اس کی جتنی بھی عبادتیں تھیں کیا کیا؟ کہا بھائی فخرج فإنک رجیم، نکل جا کیونکہ تو رجیم ہو گیا ہے، تو شیطان ہو گیا ہے، کیونکہ تجھے نہیں معلوم. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر تو جانتا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا، لیکن جب تجھے پتا نہیں ہے تو تو سجدہ نہیں کر رہا ہے، اور جب سجدہ نہیں کر رہا ہے تو تو یہ سوچ رہا ہے کہ صاحب یہ جو مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اس کا میں سجدہ کروں گا. تو اب نظریہ ذرا سا پہچانیے گا کہ جو لوگ آج علم تابوت ذوالجناح کے سامنے یہ کہتے ہیں میں اس کا سجدہ کروں جو لکڑیوں سے بنا ہے، کاغذ سے بنا ہے اور بانس کے ٹکڑوں سے بنا ہے، تو اب نظریہ پہچانو. جن کی فطرت میں شیطنت پائی جاتی ہے وہ سجدہ احترامی کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور جن کی طینت پاک ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس کا احترام بھی کرتے ہیں، اس کو چومتے بھی ہیں، سر تسلیم بھی خم کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے. غور کر رہے ہیں آپ؟ ذرا سا آپ اس چیز کو سمجھیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں کو اگر آپ نہیں سمجھیے گا تو آپ کے ذہن میں کبھی بھی دو فرہنگ نہیں سمجھ میں آئے گا، اور جب یہ سمجھ میں آ جائے گا تب آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا. صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حسین کون ہے، یزید کون ہے، حسینیت کون ہے، یزیدیت کون ہے، حسین والا کون ہے، یزید والا کون ہے، حسین کا طرفدار کون ہے، یزید کا طرفدار کون ہے، حسین کے منشا کو پورا کرنے والا کون ہے، یزید کے منشا کو پورا کرنے والا کون ہے، حسین کا منشور کون ہے، یزید کا منشور کون ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لفظیں بدلتی جائیں گی، آداب بدلتے جائیں گے، مقصود بدلتے جائیں گے، لیکن پہچان اور شناخت اور معیار ایک ہی رہے گی. جب تک تم حسینیت کو نہیں پہچانو گے مثلی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جب تک یزیدیت کو نہیں پہچانو گے تب تک تمہیں یزید سمجھ میں نہیں آئے گا. تو حسین نے کسی ایک زمانے کے لیے نہیں کہا تھا، آج بھی آ کر کے دیکھ لو تو ایک حسینیت کا طرفدار کئی ملک ہیں. اگر مکمل دیکھا جائے تو ایک ملک، اور ویسے تو اور بھی سارے ملک پائے جاتے ہیں جو جزئی طور پر ہیں، اپنے اہداف سے ہو سکتا ہے کلیات کی طرف گامزن ہوں، لیکن اگر ویسے دیکھا جائے تو بہت سارے ملک ایسے ہیں جو یزیدیت کے منشور کو پورا کر رہے ہیں، ان کے مقصود کو پورا کر رہے ہیں. تو اب اگر تم نے پہچانوا لیا اور پہچان لیا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن کسے دوست بنانا چاہتا ہے، کسے دشمن بنانا چاہتا ہے. قرآن اہل ایمان والوں کو ساتھ ملانا چاہتا ہے اور اہل ایمان والوں کو صحیح نقش قدم پر لانا چاہتا ہے. ان کے خلاف جو باطل والے ہیں ان کو دشمن پہچنواتا ہے، اور جو ان کے خلاف باطل والے ہیں چاہے وہ یہود ہوں، نصارہ ہوں یا کوئی دوسرا ملک ہے، جو ان کے ساتھ ہو انہیں کہتے ہیں یہ باطل والے ہیں. بس یہی سے تم سمجھ لو کہ یزیدیت اور حسینیت کی جنگ سن 61 ہجری سے لے کر کے آج تک برسرے پیکار ہے. بس پہچاننا کون ہے، حسینیت والا کون ہے، یزیدیت والا کون ہے. ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے. سمجھ رہے ہیں؟ جب تک یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اور جب اندازہ نہیں لگا سکتے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اور بعض لوگ تو یہی، جیسے بہت سارے شیاطین اور ایجنٹ پاکستان کے پائے جاتے ہیں،
जो आकर के एक मलून कहता है हुसैन की नमाज ही कहाँ से हुई थी। अभी 2-4 दिन पहले अगर आपने फेसबुक पे देखा हो तो एक मलून की वीडियो वायरल है। कहते हैं इमाम हुसैन इस्लाम के पास पानी कहाँ था जो वज़ू करते, और जब वज़ू नहीं किया तो उनकी नमाज कहाँ से होगी, नमाज नहीं हुआ तो सजदा कहाँ से हुआ, तो बेकार तुम लोग रोते हो। तो मियाँ उसे बदबख्त को यही नहीं पता कि जो इस्मत का परवरदा हो, जिसके लिए आयते तत्हीर जामिन बन करके उतरी हो, जब तुम उसको नहीं पहचान सकते हो तो आज के दौर के यजीद को क्या पहचानोगे। एक सलवात तो पढ़िए सब मिल करके। समझ रहे हैं, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा मिशन है। मिशन यजीदियत अपना काम कर रही है, हुसैनियत अपना काम कर रही है। फरहंग को फरहंग से लड़ाया जा रहा है, मिशन को मिशन से लड़ाया जा रहा है, गलत को गलत से लड़ाया जा रहा है, सही को सही से लड़ाया जा रहा है, ताकि अपना मकसूद पाया जाए। लेकिन क्या कहना हुसैनियत को और यजीदियत को। मेरा सलाम हो ज़ैनब पर। मैं रियाजुल अहसान जिल्द नंबर 2 का मुतालिया कर रहा था। मैं यही सोच रहा था कि इब्न ज़ाद तिलमिलाया क्यों था। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, यहीं से मसाइब भी पढ़ूंगा। भाई जब दरबार वगैरह सब सजा दिए गए और कूफे में एंट्री कराई गई है, और उसके बाद बहुत सारे अफराद पाए जाते हैं दरबार में, इसलिए कि जनाब ज़ैनब का खुतबा कूफे का भी है और शाम का भी है। रिवायतें मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ तुरुक के ज़रिए बहुत सारी बातें हम तक पहुँची हैं। तो ये तिलमिलाया क्यों? क्योंकि जब कोई कैदी बना करके लाया जाता है तो कैदी बनाने वाला ये सोचता है कि ये मेरा कैदी है, जब मैं कहूँ इससे उठे तो ये उठे, जब मैं कहूँ ये बैठ जाए तो ये बैठ जाए। लेकिन जनाब ज़ैनब ने क्या किया था? जनाब ज़ैनब दरबार में गईं और जाते ही साथ सबसे पहले बग़ैर इजाज़त, देखिए ये तारीख के अल्फाज पढ़ो, मेरे अल्फाज ना पकड़िएगा, क्योंकि बहुत सारे अफराद आधी क्लिप को थोड़े थोड़े टुकड़ों में वो करके आज बहुत कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। क्योंकि इंसान गुफ्तगू करता तो है, सवालात कभी दोहराता है, तो किसी किताब के दोहराए हुए सवालात को उतनी क्लिप में पेश कर, उस पर को मौलाना का फलां का नज़रिया ये है। आज ऐसे दुश्मन बहुत कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। लिहाजा किसी भी नतीजे तक पहुंचने के लिए पूरी क्लिप जब तक ना सुनिए तब तक आप पहुंच नहीं सकते। इस चीज़ को जहन में रखिएगा। जनाब ज़ैनब गई दरबार में और जाने के बाद बैठ गई। जब बैठ गई तो इब्न ज़ाद तिलमिलाया, कहने ये कौन औरत है कि जो बगैर मुझसे पूछे बैठ गई। यानी क्या मतलब? इसका मतलब यह था कि जो अपने को उस वक्त का शहंशाहे वक्त, या अपने अल्फाज कह दूं फिरौने वक्त बना हुआ था, जो ये सोचता था कि जब मैं कहूंगा उठ जाओ तो दरबारी उठ जाएंगे, जब मैं कहूंगा बैठ जाओ तो सब बैठ जाएंगे। लेकिन इसके मिजाज के बरखिलाफ जब एक कैदी औरत बगैर पूछे और बगैर इजाजत बैठ गई तो ये तिलमिला गया कि इतना बड़ा दरबार है जो आजाद हो करके भी बगैर मेरी इजाजत के ना उठता है ना बैठता है। ये कैदी की हिम्मत कैसे है, बगैर मुझसे पूछे मुझसे पहले बैठ गई। कसम खुदा की, क्या नफ्सियाती तमाचा मारा था ज़ैनब ने बातिल के चेहरे पर, जो तिलमिला गया था और उसके बाद कहा था ये कौन है। तो आप जानते हैं क्या तारुफ कराया गया था? कहा ये हाज़ही ज़ैनब बिनते फातिमा बिनते रसूलिल्लाह हैं। समझ में आया कि ये ज़ैनब बिनते फातिमा हैं, बिनते रसूल हैं। कहा अच्छा, जब समझ गया ये ज़ैनब हैं
कभी कभी आप देखिए जो बातिल होता है जब किसी चीज में हसब या नसब में मुकाबला नहीं कर पाता है तो आ जाता है सामने तौहीन करने के लिए, तो वो पलट करके कहता है अच्छा कैदी बनी हो, ये मेरे अपने अल्फाज है लेकिन हम अपने अल्फाज में पढ़ रहे हैं, कैदी बनी हुई हो लेकिन ऐठन नहीं गई, समझ रहे हैं। अब उसके बाद वो कहता है अच्छा तुम तो कहती थी कि तुम रसूल की बेटी हो, रसूल अल्लाह के भेजे हुए थे, मोहम्मद जो थे अल्लाह के पैगंबर थे, और तुम कहते हो उनके आले रसूल हो, और तुम देखो तुम्हारे साथ हुआ क्या है, अल्लाह ने तुम्हारे साथ किया क्या है। यानी एक वार किया था उसने पलट करके, ताकि ऐसी हालत में जब इंसान परेशानियों से डूब करके आता है तो हम और आप होते तो अल्लाह को बुरा कहते, क्या करें अल्लाह ने किस्मत में यही लिख दिया था, ये चीज मेरे साथ होनी थी तो हो गई। लेकिन मेरा सलाम हो उस बीबी के ऊपर जिसने इतने मसाइब देखने के बाद कहा वाय हो तुझ पर, तू समझता है मेरी तौहीन हो गई, तू जरा सा अपने नसब को तो देख, तो इब्ने मरजाना है ना, तू जरा सा पलट करके अपने नसब को, अपने शजरे को जरा सा देख, तू कौन, हम तो आले रसूल हैं, हम तो आले पैगंबर हैं, हम तो बिनते मोहम्मद हैं, हम तो बिनते मुस्तफ़ा हैं, हम तो बिनते अली हैं, ये जो हुसैन है हम तो इसके बहन हैं। और उसके बाद अपना तारुफ कराया, तुम क्या जानते हो, ये मेरा भतीजा इमाम वक्त ये बैठा हुआ है। अब आप जानते हैं, ये कहता है अच्छा तुम इतने काबिल हो और वो हो, तो अच्छा इतना बता दो अल्लाह ने तुम्हारे साथ किया क्या है। ज़ैनब ने यही कहा मा राय तो इल्ला जमीला। समझिएगा मैं मसाइब से फजाइल पढ़ रहा हूं। मा राय तो इल्ला जमीला, कहा मैंने तो अच्छाई के अलावा कुछ नहीं जाना। जब इसको मुंह तोड़ जवाब मिलता गया तो अब ये कहने लगा अच्छा तुम एक शायर की बहन हो, एक शायर की बेटी हो, एक खतीब की बेटी हो। खतीब नहजुल बलागा याद आ रहा है ना। तो अब ज़ैनब ने फिर अपने अल्फाज को बदला, बाप के लहजे में पूरा उसके दरबार को लर्जा बर अंदाम कर दिया। अब ये तिलमिला गया, कहा कत्ल कर दे इसको। समझ रहे हैं, कत्ल कर दे इसको। सईदे सज्जाद उठे, समझिएगा ये तारीख के अल्फाज हैं। सईदे सज्जाद उठे, कहा तू मेरी फूफी को कत्ल करेगा, तू जानता है ये कौन है, अब्बास की बहन है। तू जानता है कौन है, मेरी फूफी है। तू जानता है कौन है, अबू तालिब के घराने की है। तू जानता है किसकी नवासी और पोतियां हैं। तो उसके बाद ये तिलमिला कहता है ये कहां से बच गया, ये कौन है। कहा ये अली इब्नुल हुसैन है। कहा इसे भी मार दो। समझ में आ रहा है, कहा इसे भी मार दो। और ये बच कैसे गया, हमने तो कहा था तुमने इत्तला दी थी कि हुसैन का पूरा कुनबा खत्म हो गया। कहा ये बीमार हो गए थे इसलिए बच गए। कहा कत्ल कर दो। सीधे सज्जाद का जुमला सुनोगे, कहा तुम मारना भी चाहे मार नहीं सकता, इसलिए कि अगर हमें मिटना होता तो करबला में मिट गए होते, तो मार नहीं सकता है। अब सोचिए भरे दरबार में जो इतनी बेइज्जती कर दे उसका आलम क्या होगा। तब ये कहता है कोई भी हो खत्म कर दो। सीधे सज्जाद के सामने ज़ैनब आकर के खड़ी हो गई। कहा तू मेरे भतीजे को कत्ल कर देगा। कहा नहीं, इसको भी कत्ल कर दे। अब इसके बाद रिवायत पढ़िए आगे की कि जब ज़ैनब का भी हुक्म दे दिया गया कि इन्हें भी कत्ल कर दो, तब जानते काम कौन आया, खादिमा फिजा। कभी कनीज़ों और गुलामों को हल्के में ना लेना। आज हम यही तो सोचते हैं ना कि अरे
یہ خدمت گزار ہیں، یہ خادم ہیں، یہ فلاں ہیں، نا آؤ دیکھو بھرے دربار میں جس نے اپنے آقا کی اور اپنے مالکہ کی جان بچائی ہو، ایسی فضا پر لاکھوں سلام ہو۔ لیکن ہم نے سلام تو کر لیا، لیکن ذرا سا زینب کے دل سے پوچھو کیا ہوا ہوگا۔ اس لیے کہ جب فضا نے للکارا ہوگا، اے دربار میں کھڑے ہوئے حبشی غلاموں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں، میں حبشے کی رہنے والی ہوں، تم میرے ہم وطن ہو کر کے تمہارے سامنے ایک عورت ماری جائے اور وہ بھی تمہارے وطن کی ہو، ویل ہو تجھ پر اور حیف ہو تجھ پر۔ اتنا سننا تھا، للکارنا تھا کہ تلوار نکال لی، خبردار اگر قتل کیا تو شاید زینب کا دل بھر آیا ہو، ارے تم کیسے مسلمان تھے، نبی کا کلمہ بھی پڑھتے تھے، اس کے نواسے کو مار بھی دیا اور اس کے بعد اس کی آل کو قتل بھی کر دیا، ہائے میری زینب کو کتنا باس یاد آیا ہوگا، مدینے سے چلتے ہوئے کا منظر بھی یاد ہوگا اور اس کے بعد کربلا کا وہ منظر بھی یاد ہوگا۔ ارے جب بہن اپنے بھائی کو چھوڑ کر کے آئی ہوگی، رکیا ہوگا، اے غیرت دار بھیا، ارے آؤ کربلا سے ایک کنیز کے بچانے والے دربار میں پائے جاتے ہیں، لیکن زینب کا بچانے والا، سید سجاد کا محافظ ارے نہیں پایا جاتا۔ شاید زینب نے مدینے کا رخ کیا ہو، اے نانا ارے مدینے سے آئیے، آپ کی آل ارے دربار میں شرمندہ ہو رہی ہے، اس لیے کہ ایک کنیز کے چاہنے والے اتنے ہیں، زینب کا بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ